15 আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। প্রতি বছর মতো এবারও আগরতলা আসাম রাইফেলস ময়দানে মূল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। তাই বুধবার কুচকাওয়াজের মহড়া অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কিন্তু বৃষ্টির জন্য বেঘাত ঘটে। যাই হোক, খোলা মাঠে মহড়া অনুষ্ঠিত না হলেও মাঠে দর্শকায়নের জায়গায় কোনোরকম ভাবে মহড়া সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ। এবার মোট 16টি প্লাটুন নিয়ে হবে 15 আগস্টের কুচকাওয়াজ। পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ বলেন, প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। 15 আগস্ট আসাম রাইফেলস মাঠে ভালোই কুচকাওয়াজ হবে বলে আশাবাদী তিনি। हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है। पिछले करीब 20 दिन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब लोग जो है, आज हमारा बेसिकली देखना था कि फुल ड्रेस रिहर्सल होना था। पूरी ड्रेस में सबको यहाँ पर रिहर्सल करना था। अनफॉर्चुनेटली आज लगातार बारिश हो रही है और ग्राउंड में भी पानी भर गया है। उस वजह से वो तो नहीं हो पाया, लेकिन सब लोगों में जोश है और निश्चित तौर पे परसों जो है इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हमारी परेड बहुत अच्छी रहेगी। कल भी मैं आया था, कल भी मैंने देखा था, बहुत अच्छी परेड कर रहे हैं ये लोग सभी मिलकर। बहुत सिविल डिफेंस वाले, जो सिक्योरिटी प्लाटून्स हैं, नॉन सिक्योरिटी।